Hallo und herzlich willkommen zu Bridging the Tongues Literaturfestival. Wir sind in der Brunnenpassage in Wien, einem Raum, dessen künstlerischen Fokus auf transkulturellen, transdisziplinären, mehrsprachigen, multiperspektivischen und intergenerationalen Formaten und Produktionen liegt. Danke, dass ihr mit dabei seid. Bem-vindos a todos, olá, bem-vindos ao Bridging the Tongues, Festival de Literatura. Nós estamos aqui na Brunnenpassage, em Viena, e numa sala onde o foco se coloca no âmbito cultural, transdisciplinar, poliglota, multiperspectivas, de formatos intergeracionais e de produções de literatura e de outros temas. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Mein Name ist Ovid Pop und ich werde euer Host und Moderator an diesem Abend sein. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Kulturarbeiter und mehrsprachiger Literaturautor. Meine künstlerische und organisatorische Tätigkeit kann ich als transnational beschreiben. Seit mehr als 10 Jahren entwickle ich Projekte zugleich in Rumänien und in Österreich. Und zusammen mit Radostina Patulova bin ich Mitgründer von Kollektiv Sprachwechsel, eine Gruppe von Autorinnen, die in Deutsch und Englisch als Zweitsprache schreiben. O meu nome é Ovid Pop e eu vou moderar aqui a noite de hoje. Algumas palavras sobre a minha pessoa. Eu trabalho na área da cultura e sou autor também em diferentes línguas. O meu trabalho na organização e no âmbito artístico poderia classificar-se como sendo transnacional. Há mais de 10 anos que trabalho na Roménia e na Áustria. E, juntamente com a Radostina Patulova, fundámos o coletivo Sprachwechsel, grupo de autores que escreve na sua segunda língua, portanto, alemão e inglês. Wir freuen uns heute, bei uns, mit uns, den Dichter Douglas Diegues aus Brasilien zugeschaltet zu haben. Hallo Douglas. Hi. Danke, dass du unsere... Hola, amigo. Hi. Hi. Tudo bien? Baeteco? Tut bien. Tutti tranqui. Danke, dass du unsere Einladung angenommen hast. Obrigada por teres aceito este convite. Ebenfalls aus Brasilien zugeschaltet freuen wir uns, die Literaturwissenschaftlerin Miriam Ávila willkommen zu heißen. Hallo Miriam. Olá. Hallo, tudo bem? Ja. Neben mir sitzt unsere Kollegin und Freundin des Kollektivs, Erwachsenenbildnerin, Autorin und Aktivistin Rubia Salgado. Junto ao meu lado temos aqui a Rubia Salgado, que é, entre outras, autora, ativista e também trabalha na área da educação para adultos. Mariana Agria? Uhum. Gut. Exatamente. Wird uns während des Abends mit der Dolmetschung aus dem Brasilianischen ins Deutsche und vice versa begleiten. Hallo Mariana. Olá, olá a todos. Genau, und ich möchte nicht unerwähnt lassen den Beitrag von Odile Kennel, Dichterin und Übersetzerin. Für diejenigen von uns, die kein Portugnol sprechen, hat Odile die Gedichte von Douglas zugänglich gemacht. E também não quero deixar de mencionar o contributo de Odile Kennel,
que fez a tradução para todas as pessoas que não falam Portugal. Ela fez a tradução dos poemas de Douglas. Bevor ich das Wort den Kolleginnen übergebe, möchte ich ein paar Worte über das Bridging the Tongues Festival sagen. Warum also ein mehrsprachiges Festival veranstalten in Wien heute? Die Idee, ein mehrsprachiges Literaturfestival zu veranstalten, hat sich für uns aus einer Notwendigkeit herauskristallisiert. Wir fanden notwendig und finden es immer noch notwendig, Wiens verschiedene Sprachdynamiken literarisch zu bearbeiten. Aus unserer Perspektive läuft die Literatur ein paar Schritte hinter der gesellschaftlichen Realität. Tatsächlich sind in den letzten 2-3 Jahrzehnten immer mehr vielsprachige Autorinnen in deutscher Sprache veröffentlicht worden. Aber der komplexe Schaffungsprozess der Mehrsprachigkeit ist so nicht unbedingt sichtbarer geworden. So kann man sagen, wir leben noch immer mit einem Fuß auf dem einsprachigen Boden der deutschen Romantik. Und gerade der Lebendigkeit, der unaufhaltsamen Suche nach Ausdruck und Teilnahme, die den mehrsprachigen Menschen beseelen, wollen wir durch das Festival eine Bühne anbieten. Bridging the Tongue ist ein Literaturfestival. Dennoch, wir arbeiten mit einem Konzept von Literatur, das Körper, Klang, Bewegung mit einbezieht. Wir empfinden, dass um die Mehrsprachigkeit in ihrer vollen Blüte erleben zu können, müssen wir uns von der Zentralität des geschriebenen Wortes entfernen. So haben wir im Festivalprogramm neben klassisch veröffentlichter Texte performative Werkstätten und Werkstätten zu Storytelling, Spaziergänge, Werke, die auf Klang und Bewegung basieren, inkludiert. Das haben wir eben aus einer Notwendigkeit heraus gemacht. Denn die literarische Mehrsprachigkeit ist eine Praxis, die das ganze Leben in ihrer materiellen Form als künstlerische Grundlage heranzieht. Die literarische Mehrsprachigkeit kann also nur transdisziplinär und transgressiv sein. Da, wo Grenzen sind, kommt die Mehrsprachigkeit und stellt diese Grenzen in Frage. Da, wo etwas naturrein erscheint, kommt die Mehrsprachigkeit mit ihrem Appetit aufs Mischen, mit ihrer gesunden Unsauberkeit. Wir können letztendlich nicht sagen, mit welcher endgültigen Auffassung von Mehrsprachigkeit wir im Festival arbeiten. Es wäre auch kontraproduktiv. Denn das Mehrsprachige in der Literatur ist wie im Leben etwas Lebendiges, etwas, das sich mit der Zeit verändert. Wir können aber sagen, dass ein solches Festival wie Bridging the Tongues auf eine befreite Mehrsprachigkeit abzielt oder zumindest hofft. Wir hoffen also auf einen Umgang mit Mehrsprachigkeit, der sich nicht mehr als Abweichung von der Norm versteht, aber auch nicht mehr als Diversität. Denn Diversität führt immer auf eine Eintönigkeit zurück, die impliziert überwacht oder im besten Fall duldet. Darüber wir, die mehrsprachigen Menschen, wissen Bescheid. Diese Eintönigkeit ist einfach ein Schwachsinn. Wir, alle ausdrucksfähige Wesen, sind mehrsprachig. Also, wir sprechen heute Abend über Portuñol, eine Sprache, die heute in den Grenzgebieten von mehreren südamerikanischen Staaten gesprochen wird. Eine Sprache, die sich aus mehreren Sprachen zusammensetzt und keine Zentralbehörde anerkennt. Und dabei möchten wir euch dazu einladen, in Wien und über Wien hinaus die Frage zu stellen,
inwieweit das Beispiel von Portugnol der Ausgangspunkt für ein mehrsprachiges Paradigma in eurem alltäglichen Kontext darstellen kann. Somit möchte ich dir, Rubia, das Wort übergeben. Aber bevor ich das mache, möchte ich dich kurz vorstellen. Rubia, das ist so offiziell, das war nicht so offiziell. Rubia, du bist als Erwachsenenbildnerin, Autorin und Aktivistin in selbstorganisierten Kontexten tätig. Wie du selbst deine Tätigkeit beschreibst, liegen die Schwerpunkte in deiner Arbeit im Feld der kritischen Bildungs- und Kulturarbeit in der Migrationsgesellschaft. Du bist Mitgründerin und langjährige Mitarbeiterin der Selbstorganisation Mais in Linz. Und seit 2015 arbeitest du als Projektkoordinatorin und Unterrichtende mit Schwerpunkt Basisbildung mit Migrantinnen im Verein Das Kollektiv. Rubia, wie das auf Rumänisch heißt, ai cuvântul, das heißt, du hast jetzt das Wort. Antes de mais, a tradução. Zuerst hat Mariana. Gostaríamos agora de passar a palavra à Rúbia Salgado, mas gostaríamos também de apresentar a Rúbia, que há muitos anos que trabalha na educação para adultos, é autora, ativista e trabalha em vários contextos de auto-organizados. E como tu descreves a tua própria atividade, teu foco está no trabalho crítico, no trabalho cultural e educacional na sociedade de migração. Tu fundaste e já trabalhas há muitos anos na Associação Mais, em Linz, na Alta Áustria, e desde 2015 que trabalhas como coordenadora do projeto e também como docente para educação de base para migrantes na Associação Das Kollektiv. Cara Rúbia, como em romeno nós dizemos ai cuvântul, tens a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Transbordando. Es ist keine Überraschung für diejenigen, die mich kennen, dass ich heute über Portugnol, ausgehend vom beschädigten Leben, um uns im Jahr 2021 öffentlich nachdenke. Und von hier aus meldet sich Emine Sevic Özdamar seit einigen Wochen in einem Annäherungsdialog an das Portugnol. Emine. In meiner Sprache heißt Zunge Sprache. Ich. In meiner Sprache se chama língua, língua. In minha língua se chama língua, língua. Zunge hat keine Knochen, sagt Emine. Wohin man sie dreht, dreht sie sich dorthin. Ich, Zungen werden hier abgebissen. Linguizismus, eine spezielle Form von Rassismus. Ein Begriff in unserem mitteleuropäischen Kontext, um Diskriminierung gegenüber bestimmten Sprachen und ihren Sprecherinnen zu bezeichnen, beschreiben und bekämpfen zu können. Linguist Terrorism, ein anderer Begriff. Dieser bereits in den 80er der Borderlands USA-Mexiko von Gloria Anzaldúa eingeführt. Wiederholte Angriffe auf die Muttersprache einer Person durch Vertreterinnen dominanter gesellschaftlichen Gruppen oder das Zensurieren oder das Silencing, das zum Schweigen bringen einer Person oder einer Gruppe. Begriffe, die uns möglicherweise Annäherung und Diskussion um die intersektionale Bedingtheit von Sprache, Gender, Religion, Sexualität, Klasse, Kultur, Raum eröffnen. Linguizismus. Hier werden Zungen abgebissen.
Sprachverbot in Schulhöfen, es sei denn, es wird auf Deutsch gesprochen, also wäre Deutsch gleich Deutsch. Wohnungsvergabe von Deutschkenntnissen abhängig zu machen, versuchen immer wieder rechte PolitikerInnen. Anspruch auf Wohnbeihilfe haben nur diejenigen, die Deutschkenntnisse nachweisen können, dort wo ich wohne, im Oberösterreich. Gerade im Wahljahr fordern sie, diese PolitikerInnen, Erweiterung dieser Verschränkung. Deutschpflicht lese ich an jeder Ecke auf Wahlplakaten. Dauernd verschränken sich Gesetze, um noch mehr Ausgesetzte auf diese unsere Welt zu setzen. Migrations-, Integrationspolitiken. Es gelten rechtliche Regelungen zur Verschränkung zwischen Aufenthaltsrecht und dem Nachweis über sogenannte Kenntnis der sogenannten Deutschsprache und der sogenannten österreichischen demokratischen Werten. Der Anspruch auf soziale Leistungen wird davon abhängig gemacht. Der Erwerb der deutschen Sprache wird unter Androhung von Sanktionen zur Pflicht deklariert. Durch die Österreich-Tür sollen nur die besten Köpfe dürfen und die besten putzenden, pflegenden Hände. Anstatt Urin, wie damals vor der deutschen Vermittlungsstelle an die Bäuerinnen aus der Türkei verkauft, wie uns Emine in Karagöz in Alemannia erzählt, sollten heute beste Köpfe oder beste Hände an Migrierte und Geflüchtete vor österreichischer Tür verkauft werden. Denn durch österreichische Tür kommen nur diejenigen, die erstens ohnehin lebendig dort ankommen. Zweitens die Anforderungen des neoliberalen Arbeitsmarkts an die besten Köpfe an sich nehmen, beziehungsweise sich bereit erklären, die Hände an die Scheiße der Österreicherinnen zu legen. Und drittens diejenigen, die sich noch dazu verpflichten lassen, der Zunge dem monolingualen Habitus zu unterwerfen. Zunge hat jedoch keine Knochen. Wohin man sie dreht, dreht sie sich dorthin. Gib mir Lineal, beobachtete eine Sprachwissenschaftlerin in einer Schule den Dialog zweier Schülerinnen. Gib mir Lineal, sagt eben die erste. Gib mir Lineal, bitte, erwidert die Klassekameradin. Ein einfaches und doch glänzendes Beispiel des anthropophagischen Inanspruchnehmens der aufgezwungenen Zunge. Artikel werden verspeist, es bleibt eine irritierende Lehre. Denn, wenn Zunge abgebissen wird, entstehen, solange Leben ausharrt, Serpientes. Ansaldua, Gloria. Ob schon lang oder erst seit kurzem hier ameldadas oder nicht, comiendo Kebab mit oder ohne Schaf, das Leben geht weiter, auch wenn beschädigt, obwohl so oft verneint und leider so oft zerstört. Aber wenn Leben weitergeht, geht mit Leben das Sprechen weiter. Dem Leben streibt meistens nach Leben, auch das Leben der Sprachen. Leben ist gleich Veränderung. Que o Portunhol nos mobilize in Inspiration. Möge das Portunhol uns in Inspiration mobilisieren. Das Portunhol wird als eine Sprache beschrieben, die hegemoniale Strukturen irritiert, weil sie die Sprache der Armen sei, eine Sprache, die nicht standardisiert werden kann. Es ist eine Sprache, die Sprecherinnen hat, aber ohne eine stabile Grammatik oder eine Regelmäßigkeit in der sprachlichen Konstruktion ihrer Formen, kommentieren Sprachwissenschaftlerinnen. Obwohl noch wenig erforscht, erste Studien bemühen sich um Klassifikationen des Portunhols. Es werden von manchen Wissenschaftlerinnen bestimmte Vorkommen beschrieben. Ich habe mich hier entschieden, 4 Vorkommen hier zu erwähnen. Então, Portunhol Interlingua, Portunhol Sprache der Grenze, so habe ich sie übersetzt, uruguayisches Portunhol und Portunhol Selvagem.
Die Bezeichnungen, Klassifikationen, Nomenklaturen sind schwer zu vereinheitlichen. Hier zeichne ich nur eine unsichere, beschreibende Linie. Portunhol Interlingua bezieht sich auf Situationen des Erlernens einer zweiten Sprache oder einer Fremdsprache, aber nicht unbedingt an der Grenze. Es wird als eine Phase im Prozess des spanischen Lernens beziehungsweise also durch Portugiesisch Sprechenden oder umgekehrt bezeichnet. Das Portunhol Uruguayo wird oft in Abgrenzung zu Portunhol, Sprache der Grenze, beschrieben. Dabei werden historische Besonderheiten, die die Präsenz der portugiesischen Sprachen im Norden vom Uruguay bedingten, hervorgehoben. In diese kurze unsichere Linie, so was ich hier erwähnen möchte zu Portunhol Uruguay, ist die Tatsache, dass ich immer wieder in der Literatur auf Anmerkungen ankomme über die Stigmatisierung seiner Sprecherinnen im Gegensatz zu den SprecherInnen des Standards Portugiesisch oder des Standards Spanischen. Foi isso pouco que eu percebi na leitura, né, sobre o portunhol, sempre há esse aspecto do estigma. Mas, enfim, eu continuo. Portunhol, Sprache der Grenze, existiert im Plural. Pluralidades, Línguas de Contacto, Zungen in Kontakt, Kontaktzungen, entlang plurale Grenzen, Territorien zwischen aufgesetzten nationalstaatlichen Grenzlinien, zwischen Portugiesisch sprechend, Spanisch sprechend, dazwischen Indigenen. Die nationalstaatliche Grenzen konzeptuell und politisch nicht vorsehen. Es ist eine sprachliche und kommunikative Praxis, die auf Interkomprehension zielt, Interverständnis zielt und als Identität stiftend beschrieben wird. Grenzgänger, Grenzidentität, Borderlands. In einem Film höre ich kurze Aussagen als Antwort auf die Frage, was ist die Grenze? Eine Vielfalt von Stimmen. Die Grenze gibt es und gibt es nicht. Die Grenze ist meine Identität. Die Grenze überquert uns und wir überqueren die Grenzen. Das ist eine Dialekt. Es wird auch Portunhol an der Grenze gesprochen, die eine Mescla von all dem ist. Die Grenze gibt es nicht. Höre ich eine indigene Person, nicht nur im Film, sondern täglich in Exercício decolonial. Douglas Diegues kommentiert das Portunhol in seinem Verhältnis zu den normierten, standardisierten Sprachen, Portugiesisch und Spanisch, und ihren Institutionen in einem Interview. Und ich zitiere Douglas: Die Akademie hat etwas Angst vor dem Portunhol. Zuerst, weil es eine Sprache ist, die nicht als Sprache existiert. Zweitens, weil es eine schlecht gesprochene Sprache ist. Selbst die Lehrerinnen vom Spanischen in Brasilien oder vom Portugiesischen in Argentinien oder Paraguay betrachten das Portunhol als Phantasma, als Monster. Das Portunhol, sagt er weiter, hat kein Vaterland. Das Portunhol ist wie ein Schmuggler, der geht und kommt über die Grenze ohne Reisepass. Und so kommen wir schon ziemlich zu Portunhol Selvagen. Zu Portunhol Selvagen werde ich wirklich ganz kurz, das ist eine sehr ganz kurze Linie hier. Viele Autorinnen verorten die Entstehung des literarischen Portunhols im Buch Mar Paraguaio von Wilson Bueno, das 1992 erschienen ist. Das Portunhol Selvagen sprießt wie eine Blume aus der Kuhscheiße, erklärt Douglas Diegues. Ele brota como flor da bosta de las vacas. Fiz a tradução para você. Já está. Er hätte es nicht erfunden, er schuf aber ein Konzept des Portunhol Selvagen, erzählt er. Das Portunhol Selvagen ist eine Poetik und eine Politik. Und er spricht weiter. Portunhol Selvagen ist eine primitiv avantgardistische poetische Sprache, die ich erfunden habe, um meine Literatur zu produzieren. Eine verbal schaffende, unzähmbare Ruptur, eine anthropophagische sprachliche Freiheit. Eine unzähmbare Ruptur. Unzähmbar. How to tame
a wild tongue. Wild tongues can't be tamed. They can only be cut off, out, ans Altura. Hier werden Zungen abgebissen. Seien wir das Linguistic Nightmare der Puristen, Rassisten, die linguistische Aberration, Tongues of Fire, Zungen, die aus der Kuhscheiße unserer Borderlands entstehen. Serpientes, Bosta de Vaca, Schmugglersprachen ohne Reisepass. Möge das Portunhol uns deslinguadas, detongt, entzungert, Inspiration und Widerstand mobilisieren. É uma grande alegria, es ist eine sehr große Freude, hier zu sein und an diese in Österreich erstmalige Begegnung mit dem Portuñol teilzunehmen. Vielen, vielen Dank an das Kollektiv Sprachwechsel für die Einladung und für die Ermöglichung dieser Begegnung. Im Folgenden werden wir einen Videobeitrag anschauen, in dem Douglas ein paar von seinen Gedichten im Portuñol vorliest, zusammen mit Odile Kennel, die spritzige, habe ich hier geschrieben, Übersetzung ins Deutsch gemacht hat. Aber kurz möchte ich, bevor wir das anschauen, möchte ich Sie, Douglas und Odile, kurz vorstellen. Douglas. Oi? Vamos primeiro ver um vídeo em que o Douglas vai ler os poemas, mas antes de vermos esse vídeo, eu gostaria aqui de apresentar também o Douglas, só para as pessoas saberem. So, Douglas. Hi. Hi. Du bist, wie du schreibst, aus der Liebe zwischen einem brasilianischen Vater und einer paraguayanischen Mutter zur Welt gekommen. Douglas, como tu escreves, nasceste do amor entre pai brasileiro e uma mãe do Paraguai e vieste assim ao mundo, né? Sim, nasci do amor de uma mãe, de uma mami paraguayensis, descendente de indígenas e espanhóis, e de um pai carioca, brasileiro, periodista, jornalista. E a primeira língua que eu aprendi com a minha mãe foi o portunhol, porque ela sempre tratava de falar português comigo e só conseguia falar em portunhol. Então, eu sempre tive essa confusão, porque eu ia numa escola no Brasil e voltava para o ambiente doméstico, que era hispânico. Meu avô espanhol e minha mãe paraguaia. E não me ensinou o Guarani, por quê? Porque o Guarani é uma língua de conspiração no Paraguai. Se ela me ensinasse o Guarani, ela não poderia mais falar com a minha tia em Guarani, coisas que eu não podia ouvir. Então, o Guarani sempre foi utilizado como uma língua que ela guardou para poder falar coisas que eu não podia ouvir. Lastimavelmente, não me ensinou o Guarani por isso. Mas me ensinou o portunhol na prática, no dia a dia, né? Não me dando aula, óbvio, né? Enfim. Então, o portunhol é uma coisa que se confunde com a minha própria biologia. Na medida que eu fui crescendo, eu fui aprendendo essa língua que não existe, como idioma oficial e como língua, né? Mas que existe como escritura e como fala também. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Danke für deinen Kommentar zu deiner Biografie. Obrigada pelo comentário, a biografia. Ich mache dann weiter kurz. Du schreibst Gedichte
bist Redakteur, Übersetzer und Autor von Da gusto andar desnudo por estas selvas. Es ist ein Vergnügen, nackt in diesem Dschungel zu wandern. Dein Buch gilt als einer der ersten in Portuñol verfassten Gedichtbände in der lateinamerikanischen Literatur. E para terminar aqui a apresentação, tu escreves poemas, és tradutor e autor, por exemplo, Dá gusto andar desnudo por estas selvas. E o teu livro é o primeiro dos livros de poemas em portunhol na literatura latino-americana. Odile Kennel lebt als Lyrikerin, Romanautorin und Übersetzerin in Berlin. Sie schreibt auf Deutsch und Französisch und lädt gerne, sagt sie, weitere Sprachen in ihre Texte ein. Zuletzt veröffentlichte sie den Gedichtband Ortext in einem Verlag in Berlin. Odile Kennel vive como poeta e autora de romances e como tradutora em Berlim e escreve em alemão e em francês e gosta de carregar os seus textos com mais línguas. E há pouco tempo publicou o livro de poemas Ortext. Gut, und jetzt lasst uns den Videobeitrag anschauen. E agora vamos ver pequeno vídeo. Ok, aí lo tengo, pronto. Está gravando, né? Sim, pode começar. Pode começar? Então vamos lá. Quando o sol fala claramente em la manhã fria e el silêncio não mente, quase ninguém nem desconfia. Quando tudo parece uma infinita farsa vazia, vértigo que te deixa com azia, quase todo mundo ainda nem desconfia. E depois de tutti, incluso il charme, antes do apodrecimento da carne, você se sente melhor, la rima melhorou o dia. Mesmo assim, ninguém desconfia. Quantos detalhes, amor, bajo el sol que parece que nunca mais esfria, mas quase ninguém sequer desconfia. Wenn die Sonne ganz klar chattet in der kalten Matinee und Hello Silence nicht lügt, ist jeder Don't Worry. Wenn alles wie eine totally cold und never-ending Farce erscheint, ein soul-burning, erregender Schwindel, selbst dann ist jeder Don't Worry. Und danach, after dem ganzen Business, Charme, all inclusive, before the meat meets Würmer, hast du ein besseres Feeling. Reimen hat dir den Tag abgegradet, selbst dann ist fast jeder Don't Worry. So many details, my love, unter dieser Sonne, die never, ever zu chillen scheint. Selbst dann ist jeder unbedingt Don't Worry. Juego empatado para combatir el hambre. Uivan los hombres em cárceres superlotados. Personas durmiendo atadas a la grade. Tua sarna e tu tuberculoses a nadie comueve. Nada mais consegue ser novidade. Las excepciones são os maníacos que não têm nada a perder. Uns passam fome, outros comem demais. Impulsos de destruição parecem coisas naturais, como a prática do crime para conquistar o poder. Prazos oficiais, toxinas animais, crimes banales. Nem o futuro parece ter mais futuro. Então, eu corro para não perder você e a tarde sem juros.
Even Steven, das Spiel, den Hunger zu fighten, heulen die Menschen, mega voll sind die Knäste, die Peoples pennen ans Gitter gebunden. Nobody cares about your Krätze und Tuberkulose. Alles ist gleich wieder out. Bis auf die echt crazy Freaks, die nichts mehr zu losen haben. Die einen hungern, die anderen fast-fooden too much. Der Kick zur Destruction ist schon very natural. The perfect crime, um an die Macht zu kommen. Gesellschaftliche Galgenfrist, tierische Toxine, Flatrate-Verbrechen, no future, selbst für die Zukunft. Also renne ich. Will dich nicht losen und nicht diesen Spezial-Offer-Afternoon. Colapsos, disputas, crack, cálculos, croc, falsos, incertezas, crack, juros, desempleos, cric, desesperos, dólar, cruel, ilusão, croc, croc, de papel dinheiro, impostos, chantagens, cruc, 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 impactos, custos repassados, crack, cric, reajustes confirmados. Dólar arriba de 86 meses, crack, croc para pagar. Não há mais tempo para tanto crack, crack, cruc, masturbar, valores obrigatórios, croc, reajustes, cric, diferenciados. Quedas em los alimentos, cric, milhões, croc, negociações, crack, croc, sucesso. Impasse, cruc, desesperança. Hipótese, crack, croc, mudança, reflexo, cric em los precios. Movimento inesperado de novembro, crack, uivos, cruc, fecundação, croc, remidos. Está nascendo, crack, cruc, el mundo, sem fins lucrativos. Bankrott partout, Querelen, Krack, falsche Kalküle, Unsicherheit, Crack, Zinsen, nix mehr Boulot, Krieg, Verzweiflung, Dollar, barbarische Reverie, Krok aus Papier, Moneten, Steuern, Pressionen, Kruk, Durchschlagkraft, Umlegung der Kosten, Krieg, d'accord zur Haushaltsanpassung, Dollar klettert auf über 86 Monate, Krok, passé die Zeit zu zahlen, rien ne va plus, Kruk, sich zu touchieren, Valuta oblige, Krok-Anpassung, Krieg des Finanzrahmens, Sturz der Lebensmittelpreise, Krieg, Millionen, Krok, Palaver, Krok, Erfolg, Sackgasse, Krück, Detresse, keine Wahl, Krok, Reformen, Perkussion, Krieg auf die Preise, plötzlich Surprise, Novemberbewegung, Krieg, Geplörre, Kruk, Befruchtung, Krok, Stöhnen, die Welt, Krieg, wird geboren, partout, ohne Esprit von Profit. Sambista leva uma vida difícil se el samba es bueno, de modo geral todos ficam bem. La desvantagem es mi vantagem, como estar 25 horas por dia em la mira de míssil. Canto com alegria, mientras passo fome. Meu samba is different. Juego atrás del gol, pero sei jogar em la frente. Mañana garantizo el almuerzo de ontem. Quem gosta de samba não desiste. Todo mundo é meio doidão e meio bobo. El sol nasceu outra vez para todos. Sambista não és pajarito para viver de alpiste. Não quero saber se vai fazer sucesso ou não. El samba is my revolution. Der Sambista hat keine Vie en Rose. Der Samba ist basically die Entourage famos. No chance heißt, die Chance ist mein, heißt 25 Stunden täglich die Target eines Torpedos zu sein. Happy singe ich und mein Magen ist empty.
Mein Samba ist different. Hey, ich spiele hinter dem Goal, kann aber auch Avanti, Avanti. Mañana verspreche ich das Mangiare von Yesterday. Wer Amore für Samba hat, never gives up. Alle sind totally crazy und drehen völlig ab. Wieder einmal steigt O Sole Mio für alle zum Sky. Nur weil er von Rien de Rien lebt, ist der Sambista keine Augenwischerei. I don't care, ob mit Erfolg oder ohne. Der Samba ist meine Revolution. Animales que dão lucro, animales que não dão lucro, animales que dão flores, animales que não dão flores, animales que se alimentam de animales, animales refinados ou bestiales, animales feitos de buesta e mistério, animales terrestres e aéreos, animales eróticos ou paranoicos, animales comunes ou exóticos, animales que dão leite, animales que não existem. Hasta parece uma peça del gran Ionesco, animales para animal nenhum botar defeito. Viecher, die Profit abwerfen, Viecher, wo keiner etwas davon hätte, Viecher, die fluoreszieren, Viecher, wo mit Blume nix am Hut hängen, Viecher, wo andere Viecher auffressen, Viecher, die sich ziemlich zieren oder tierisch riechen, Viecher aus Mist und Mysterium, Viecher auf dem Acker und von der Probe, Viecher, die erotisch sind oder paranoid, Viecher, wo man halt kennt oder wo exotisch sind, Viecher, die Milch geben, Viecher, die gibt's gar nicht. Kennt fast das Stück von seinem berühmten UNESCO sein, Viecher, das kein Viech etwas zu brutteln hätte. Tudo está pronto para você começar a viver como sempre sonhou. Sonido digital, realismo total, qualidade del ar, calma delante del caos. A história ainda não acabou. Hoje, você merece o sol de las meninas, lluvia por la tarde. La imperfeição tiene suas vantagens. O tempo cura qualquer tipo de herida. Esclavos da estética, da química da alegria, o populacho despreza a la buena poesia para melhor desfrutar la disenteria. Tudo está pronto para você começar a viver como sempre sonhou. Em las brumas deste filme real como tu. Ojo, você se crê grande coisa, mas não passa de piojo. Alles ready. Es ist Zeit für einen Drink. Davon hast du doch immer gedreamt. Sound digital, Realism total, die Luft in bester Condition, calm down vor dem Chaos. Die Geschichte ist nicht at the end. Heute hast du den Glamour der Girls verdient, rainy day am Afternoon. Nicht perfekt zu sein ist am Ende nicht der Worst Case. Und das Timing heilt Wunden, whatever. Ich stehe auf crazy, aber echt crazy. Cumbia, glaube an love, 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 the quality of Poesie. Hat mit Dünnpfiff nothing to do, alles ready. Es ist Zeit für einen Drink, davon hast du doch immer gedreamt. In diesem cloudy Movie, der real ist wie dein Auge, hältst dich für something big, bist aber nur eine lousy Laus. As vacas não entendem mais por que são tão vacas. Os estúpidos não entendem mais por que são tão estúpidos. Os hipócritas não entendem mais por que são tão hipócritas. Os popozudos não entendem mais por que são tão popozudos. Os ratos não entendem mais por que são tão ratos. Os trolhas não entendem mais por que são tão tralhas. Os pedantes não entendem mais por que são tão pedantes. Os sabelotuti não entendem mais por que são tão sabelotuti.
Los idiotas não entendem mais por que são tão idiotas. Los macacos não entendem mais por que são tão macacos. Los humanos não entendem mais por que são tão humanos. Los ridículos não entendem mais por que são tão ridículos. Mesmo porque em las dunas e cremas de la espuma, ninguém mais quer entender porra nenhuma. Die Kühe kapieren nicht mehr, warum sie so Kuh sind. Die Deppen kapieren nicht mehr, warum sie so deppert sind. Die Heuchler kapieren nicht mehr, warum sie so heuchlerisch sind. Die Big Asses kapieren nicht mehr, warum sie so Big Ass sind. Die Ratten kapieren nicht mehr, warum sie so rattig sind. Die Hallodris kapieren nicht mehr, warum sie so hallodrig sind. Die Nitpickers kapieren nicht mehr, warum sie Nits picken müssen. Die Smartasses kapieren nicht mehr, warum sie so Smartass sind. Die Nieten kapieren nicht mehr, warum sie so nietig sind. Die Affen kapieren nicht mehr, warum sie so affig sind. Die Menschen kapieren nicht mehr, warum sie so menschlich sind. Die Pillepalle kapieren nicht mehr, warum sie so Pillpall sind. Weil in den Dünen und in der Crème del Domizil keiner mehr von Misere was wissen will. Beleza pública versus beleza íntima, beleza visível versus beleza que ninguém vê, beleza dolarizada versus beleza gratuita, beleza cozida versus beleza frita, beleza antiga versus beleza nova, beleza viva versus beleza morta, beleza magra versus beleza gorda, beleza em verso versus beleza em prosa, beleza salvaje versus beleza civilizada, beleza de dentro versus beleza de fora, beleza rápida versus beleza que demora, beleza simples versus beleza complicada. Este mundo está ficando cada vez mais horrível. Quase ninguém consegue mais ver a beleza invisível. Bella für alle versus Bella for me. Bella visibel versus Bella nicht zu sehen. Bella für Dollar versus Bella für lau. Bella ganz schön dicht versus Bella ziemlich blau. Bella wie früher versus Bella brandneu. Bella lebendig versus Bella schon tot. Bella eher dünn versus Bella mit Gewicht. Bella in Prosa versus Bella als Gedicht. Bella unbändig versus Bella ganz zahm. Bella von außen versus Bella von drin. Bella hat's eilig versus Bella macht keinen Stress. Bella pragmatisch versus Bella Prinzess. In dieser Welt, keine Ahnung, so schrecklich und schön, kann kaum einer mehr die unsichtbare Bella sehen. Bacana, Dira. Danke. Bacana. Ja, guten Tag, mein Name ist Uli Kennel. Einige Bemerkungen zur Übersetzung der Texte von Douglas Diegues aus dem wilden Portuñol, zu dem Sie ja nochmal etwas im Gespräch mit Douglas erfahren werden. Hier nur ganz kurz, Portuñol ist eine Mischsprache aus Spanisch und Portugiesisch, die gerade in Grenzgebieten gesprochen wird, oft noch auch unter Beimischung von indigenen Sprachen und für die es also keine offizielle Verschriftlichung gibt, aber es gibt eben Menschen, die daraus eine Literatursprache machen, wie Douglas. Und genau, dazu gibt es im Deutschen kein Äquivalent. Und es ist auch so, dass zwischen Portugiesisch und Spanisch, das ist so nah beieinander, dass die Sprecherinnen sich durchaus zumindest lesen, aber auch meist verstehen können. Und dass, wenn man es einfach wild mischt und in immer wieder neuen Variationen, trotzdem ein Textfluss entsteht. Und im Deutschen würde man vielleicht erstmal an Schweizerdeutsch denken, nur das wird eben ist nur sehr begrenzt verständlich. Also in Norddeutschland wird das schon keiner mehr verstehen. Was es gibt, sind natürlich grenzüberschreitende Dialekte, so wie das Alemannische zum Beispiel, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Deshalb habe ich bei der allerersten Übersetzung von Douglas aufs Alemannische zurückgegriffen und habe es eben mit Hochdeutsch gemischt, wobei Hochdeutsch ja auch nur eine Fiktion ist, weil alle Sprachen sowieso Mischsprachen sind und deshalb
lag es natürlich dann nahe zu schauen, was gibt es schon und was gibt es zurzeit, wäre natürlich Englisch, Deutsch, also Denglisch, wobei ich da sehr schnell an meine Grenzen gestoßen bin, weil Denglisch ja tatsächlich so ein Zeichen von Coolness ist und die Leute, die das sprechen, wollen sich abheben, wobei wildes Portugnol gerade dieser Sprache der Straße, des Alltags, der armen Leute, die oft viel Gewalt erfahren müssen, einen Wert geben will. Und dann werden aus sehr poetischen, zärtlichen Texten mit Denglisch auf einmal so ganz coole, flapsige Texte. Also das funktioniert nur sehr begrenzt. Das andere ist natürlich, dass die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt mit mehreren Sprachen aufwachsen, so wie ich auch. Aber und das dann oft auch mischen, aber meistens eben mit Leuten, die eben auch diese unterschiedlichen Sprachen sprechen. Und dann hat man wieder die Begrenzung, wer das dann versteht. Also das ist dann nur für eine begrenzte Menge an Menschen sozusagen verständlich. Und ja, bei dem Sambista-Gedicht habe ich dann einfach auf so, das ist ja auch ein witzigeres Gedicht, oder da habe ich dann eben auf Wörter zurückgegriffen, die aus anderen Sprachen eingewandert sind. Die Avanti, das versteht jeder auf Deutsch und das ist aber Italienisch. Ja, sicher ist es nur eine oder nur ein paar Varianten sind, wie man das übersetzen könnte. Also zu der Tatsache, dass kein Text je gleich übersetzt wird, kommt dann eben noch die mögliche Variation an Sprachen hinzu. Es könnte ja zum Beispiel auch mithilfe der Google-Übersetzerin will ich eigentlich auch noch ein paar übersetzen, oder dass man aus dem Französischen konsequent die Verben, die Deutschen mit französischen Endungen oder umgekehrt verwendet. Oder auch Rotwelsch, was ja auch nochmal so ein ganz eigenes Sprachuniversum ist, was aber doch in die Alltagssprache auch eingegangen ist, in die allgemeine Alltagssprache eingegangen ist, dass man damit arbeitet. Genau, aber eins ist sicher, ich habe mich beim Traduzieren die Cabeza kaputtiert, mich aber auch terriblement amüsiert, und das alles kann always nur ein Beginning sein, dem totally personal Zufall überlassen. Weitere hochpotenzierte Versionen aus anderen totally personal Zufällen heraus könnten segieren, eine ins Infinito weisende Nummer von Übersetzungsvariationen aus dem wilden Portugnol ins alles halb so wild. N'est-ce pas? Danke. Vielen Dank, Douglas. Muito obrigada, Douglas. Und auch einen großen Dank an Odile nach Oi, Berlin. amigos. Sim. Muito obrigada também a Odile. Ich würde gerne kurz Miriam vorstellen. Miriam Ávila, du bist Professorin der Literaturwissenschaft an der Bundesuniversität Minas Gerais in Brasilien. Du hast unter anderem auch in Deutschland studiert, an der Universität in Kassel, wenn das stimmt. Du bist Autorin von mehreren Büchern, darunter, und jetzt kommt's, darunter Rima e Solução, a Poesia Nonsense de Lewis Carroll e Edward Lear, Reim und Lösung, die Nonsens-Dichtung von Lewis Carroll und Edward Lear, O Retrato na Rua, das Porträt auf der Straße, Diarios de Escritores, Schriftsteller in ihren Tagebüchern. Soll ich weiter? Geht schon. Miriam, tu és professora de Ciências de Literatura na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, e também estudaste na Alemanha, se esta informação estiver correta, em Kassel, e és autora de vários livros, entre outros Rima e Solução, a Poesia Nonsense de Lewis Carroll e Edward Lear, e O Retrato na Rua, Diários de Escritores, e é isso. Agora vamos continuar. Ovid? Portugnol als literarische Sprache ist ein Thema, dem du mehrere Artikel gewidmet hast. Nicht zuletzt hast du ein Buch über das Werk von Douglas Diegues verfasst mit dem Titel Douglas Diegues por Miriam Ávila, Douglas Diegues nach Miriam Ávila.
Du übersetzt aus dem Englischen und Deutschen ins Portugiesisch. Und im Moment bereitest du die Übersetzung ins Portugiesisch von Zoltán Lejis Gedichtband in Frauenkleidung. Und das ist ein wunderschöner Zufall. Zoltán ist Kollege von uns im Kollektiv und wir haben das eigentlich zufällig dann, ja, es hat sich herausgestellt, dass ihr zusammenarbeitet. Das ist wunderschön. Portanto, a tradução, o portunhol é tema ao qual tu te dedicaste muitos artigos e também escreveste livro sobre a obra de Douglas Diegues, com o título Douglas Diegues, por Miriam Ávila, e também fazes traduções do inglês e do alemão para o português, e neste momento estás a trabalhar numa tradução do português para o português de Zoltán Lejis in Frauenkleidung. E que sorte ou que coincidência esta, porque ele é membro do nosso coletivo Sprachwechsel aqui em Viena. E é uma feliz coincidência, porque nós trabalhamos em conjunto. Miriam, ai cuvântul, du hast das Wort. Miriam, ai cuvântul, tens a palavra. Boa tarde a todas, a todos, boa tarde ao público, aos organizadores, muito obrigada pelo convite, ao Douglas, muito obrigada, Mariana, pela tradução que você vai fazer aqui, a tradução consecutiva. Talvez eu repita algumas coisas que já foram ditas, mas acho que existe um ângulo um pouco diferente aqui na minha fala. Douglas Diegues, poeta nascido em 1965, no Rio de Janeiro, mas que foi criado na fronteira do Brasil com o Paraguai, é muito conhecido por escrever em uma mistura de 3 línguas, português, espanhol e guarani. No Brasil, chama-se portunhol a mistura entre português e espanhol, facilmente compreensível para a maioria da população. Mas os vocábulos em guarani, que Douglas usa, vêm acrescentar uma nota de estranhamento a quem nunca conviveu com essa língua. Essa mistura de 3 línguas não é incomum na região da fronteira, mas não costuma ser um veículo para a literatura. O uso que Douglas faz dessa mescla é muito original e nos coloca questões sobre a passagem da oralidade, já que é um composto de línguas usado na comunicação oral, à escrita. Essa ligação muito direta com a oralidade se reflete na inconstância da proporção de cada língua, ou seja, nenhuma precisa dominar sempre, nem há uma mistura equitativa de cada uma. Também a ortografia não é fixa, podendo variar muito de um poema para outro. O próprio Douglas qualifica essa linguagem mutante com o adjetivo selvagem, que pode aparecer na sua fala ou na sua escrita de formas diferentes. Salvaje, salvaje ou selvaje. As referências culturais do poeta também são uma mistura de elementos de origens variadas. Ele não faz uma literatura de cor local, não descreve costumes locais ou não faz uso de cenários locais, embora isso possa acontecer aqui e ali. O seu eu lírico, a voz que fala em seus poemas, é uma voz em trânsito, mas não propriamente nômade. Apesar de se deslocar por grandes espaços vazios, mais frequentemente passeia pelas grandes cidades, como um flaneur. Eu não diria que sua voz é marcada pela nostalgia da fixidez e nem pela recusa ao pertencimento. Douglas sempre se coloca em 2 posições ao mesmo tempo, 2 ou mais. Um pé no pertencimento, na adesão a uma comunidade real ou imaginada, e outro pé no desenraizamento ou na estrangeiridade permanente. Se existe na sua poesia um engajamento total, é ao humano.
a atração pelo próximo, por seus colegas de existência, pelos que respiram e aspiram como ele. Solitário e solidário, caminhante das nuvens e dançador de cúmbia. Do Papa ao BBI, bebezinho, né? Como ele fala com uma inflexão guarani, o caminho da sua poesia é povoado de gente de todo tipo, sempre enfeitado com didis. Disse certo? Moças sedutoras, a palavra guarani. É um caminho de ir e vir, como o dos adioreios, habitantes nativos do Paraguai, que ele lembra nos seguintes versos. Los adioreios, cito, né? Los adioreios usam sandálias quadradas. Não dá para saber se suas pegadas estão indo ou voltando por la estrada. Muitas das referências de Douglas são populares ou pop, mas ele também tem referências literárias, como os poetas Oswald de Andrade, modernista brasileiro da primeira metade do século XX, e o matogrossense Manuel de Barros. Seus sonetos terminam em dísticos, como os de Shakespeare. O uso da forma soneto já é uma marca de atenção à literatura erudita. Na poesia de Douglas, entretanto, essas marcas eruditas são carregadas de leveza e ludicidade. Num único poema seu, encontramos lixo, fuligem, clara de ovo e vinagre em torno de um comentário sobre o amor. Mesmo uma imagem lírica como La tarde ficaria mais elegante vestida de Lluvia, é seguida de outra que mistura grossura e sutileza. Vale a pena perder tempo transformando bosta de elefante em luz, em leite, em mel. E o poema pode terminar inesperadamente com um dístico tão pouco sublime como: e neste fabuloso aquário, o que seria de los espertos sem la ajuda de los otários? Portanto, o trabalho de criação de Douglas se dá sempre em alguma fronteira, seja fronteira linguística, seja fronteira entre o popular e o erudito, entre o rasteiro e o lírico, entre a beleza e a feiura, a constatação da permanência do amor e da permanência cada vez mais perversa da destruição capitalista. Num país de imensa desigualdade, como o Brasil, a miséria e a sofisticação dividem às vezes a mesma rua de uma grande cidade. Criadores e pensadores do mais alto teor coexistem com os discursos mais desumanos, mais crus, mais moldados na ignorância e no preconceito. Esses contrastes se refletem nos textos de Douglas, onde crimes e delicadeza dividem o mesmo espaço poético. À selvageria das metrópoles indiferentes, Douglas responde com o uso selvagem de uma língua sem registro culto. A natureza aí já não pode ter a autonomia e a influência que tem no romantismo. Está sempre atravessada pela ganância e pela destruição, pelo convívio com o objeto industrializado e com as formas decadentes da comunicação de massas comandada pelos grandes conglomerados. Termino dizendo que a poesia de Douglas Diegues não tem igual, embora lembre vagamente as composições dos poetas Beat, da Beat Generation americana. O leitor pode adorar ou detestar a sua obra, mas nunca vai ficar entediado ao lê-la. Wir haben ein paar Fragen für euch vorbereitet. Nós preparamos agora algumas perguntas para vos colocar. Aber zuerst, wo seid ihr gerade? Seid ihr in derselben Stadt in Brasilien oder nicht? A primeira pergunta é onde é que vocês estão? Estão na mesma cidade no Brasil? Eu estou em Belo Horizonte, que é a capital de um estado.
é um estado central. E o Douglas está bem a oeste, né? Na cidade de Campo Grande, que é também capital do estado, né? Do estado de Mato Grosso do Sul. Douglas, ich habe eine Frage, eine lange Frage für dich vorbereitet. Douglas, eu tenho uma pergunta preparada aqui para você. É uma pergunta muito longa. Pois não. Du schreibst in eine Sprache, die keiner staatlichen Behörde unterworfen ist. Und in meinem kulturellen Kontext erinnert mich diese Situation an die osteuropäischen Sprachen im 19. Jahrhundert. Serbisch, Kroatisch, Bulgarisch, Rumänisch, Slowakisch, zum Teil Griechisch und Polnisch waren um 1800 herum staatlose Sprachen. Und erst die bürgerliche Kultur hat sie standardisiert und ihnen eine gewisse Anerkennung gebracht. Dabei bezog sich der bürgerliche Nationaldichter in seinem Werk auf das Konzept von Volk oder Ethnie, auf dem Boden. Und Dichtung war zugleich immer eine Affirmatie, eine Bejahung, eine Bekräftigung im Namen von Volk oder von Sprache selbst. Und jetzt kommt die Frage, im Namen von wem oder was schreibst du und vertritt deine Dichtung jemanden oder etwas? Então, Douglas, vamos lá. Você escreve numa língua que não está subjugada, não está sujeita a nenhuma autoridade. No meu contexto cultural, isso lembra-me de uma situação semelhante às línguas de leste. Portanto, no século XIX, as línguas sérbio, croata, búlgaro, romeno, eslovaco, em parte o grego e o polaco, o polonês no Brasil, em cerca de 1800 eram línguas sem Estado. E esta foi primeiro a cultura burguesa que as padronizou e que lhes deu algum reconhecimento. E foi aí que também os grandes autores e poetas começaram a aproximar-se do conceito de povo, etnia, da terra. E a poesia foi sempre uma espécie de afirmação, um reconhecimento, um reforço em nome do povo, em nome da língua. E agora vem a pergunta: em nome de quem e em nome de quê é que tu escreves? E será que a tua poesia está a representar alguém ou algo? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que eu escrevo desde nenhuma parte. Onde está nenhuma parte? Nenhuma parte estará sempre entre uma nação e outra nação, entre um império e outro império, entre uma pátria e outra pátria. Eu escrevo desde um lugar realmente, um lugar gramatical sem Estado, e um lugar gramatical contra o Estado, né? Porque é uma língua vista desde um ponto de vista, uma língua de rebelião permanente. Ele está sempre contra as ordens, as normas, as disposições estabelecidas do alto comando de poder cultural, linguístico, social, político. O portunhol selvagem ele está sempre nas regiões mais baixas, nas regiões mais rasteiras. Então, o portunhol selvagem, se ele pode representar algo ou alguém, ele representa a liberdade humana de linguagem,
a liberdade humana de ir e vir sem passaportes, a liberdade humana que é sempre perseguida desde os tempos imemoriais, a liberdade do indivíduo, do ser. O Portunhol selvagem, ele se situa, se ele tiver que se situar em alguma região, em algum lugar, ele está sempre ao lado da liberdade, ou dentro da liberdade. Ele nunca está representando um Estado, um poder, uma língua, uma gramática, uma sociedade. Não, ele representa o mais profundo e talvez o mais belo e o mais verdadeiro que o ser humano tem, que é a sua liberdade. Só quero acrescentar mais uma coisa, uma frase só. O portunhol selvagem, se ele pode representar alguém, ele representa, de certa forma, sem querer representá-lo, de maneira involuntária, ele representa a liberdade do povo inventa-línguas, essa liberdade indestrutível do povo inventor de línguas, que é o povo brasileiro, o povo paraguaio, os povos indígenas. Representa a alegria da invenção linguística dos povos abandonados, massacrados, saqueados, roubados, injustiçados, deixados de lado, enfim, representa essa liberdade desse povo mundial, não é só do Brasil ou do Paraguai, onde tiver povo. Eu acho que o portunhol selvagem está junto com essas pessoas, os inventa-línguas, como dizia o Mayakovsky, um grande poeta russo, né? A Miriam Ávila quer fazer um adendo, não, Miriam? Depois da tradução. Eu só gostaria de falar da relação que o brasileiro tem com a língua, em geral, porque nós não temos nenhuma lembrança de uma língua originária. Quer dizer, o Douglas tem acesso ao Guarani, pelo menos em alguma extensão. Mas, em geral, o brasileiro ele só fala o português. Mas ele nunca se sentiu bem com esse português. Então, o brasileiro fala português muito mal e escreve muito mal. Ele tem uma relação com a língua que é de estranhamento. Então, não é uma língua materna. O Douglas tem uma língua materna, porque a língua dele vem muito através da mãe. Mas a nossa língua ela é sempre uma coisa que é trazida muito pela escola, pelos poderes, e o brasileiro ele não se reconhece nessa língua que é a língua do poder. Por isso ele fala a língua muito mal e está sempre em confronto com essa língua. E detesta ter que falar a língua corretamente. Quero acrescentar mais uma coisa aí, para fechar a fala da Miriam, que em 1758, no século XVIII, o Marquês de Pombal proibiu o ensino e o uso do tupi-guarani e instituiu o português como a única língua do Brasil, com a finalidade de enfraquecer o poder da Igreja Católica e fortalecer a implementação da língua portuguesa como língua oficial brasileira. Isso é um dado importante. A partir de 1758, os que viviam no Brasil foram proibidos de falar o tupi, que era a língua dominante até aquela época. Até 1758 se falava mais o tupi, que era conhecido como a língua geral. No Paraguai isso não aconteceu. Tentaram proibir o Guarani várias vezes, inclusive as pessoas que falavam Guarani no século XIX eram torturadas pelos senhores das classes dominantes. O Guarani era uma língua proibida.
mas nunca conseguiram proibir o Guarani, e até hoje a sociedade paraguaia que fala o Guarani é apenas 20% ou 30%. 70% da população paraguaia fala o Guarani. Os que falam o espanhol no Paraguai são minoria, o que não aconteceu no Brasil, com a proibição do Marquês de Pombal. Desde 1758, Pombal proibiu, e eu acho que as consequências naquela época, eu preciso encontrar estudos sobre isso, eram terríveis, né? Para quem falasse a língua geral, o Guarani. Certamente ia preso, ou deportado, ou, sei lá, talvez até perdesse a vida. Faltam estudos nesse sentido, né? Sobre as punições para quem falava a língua geral, né? No Paraguai, ao contrário, houve mais resistência e a língua do colonizador não se impôs totalmente, se impôs em 20% e 30%. No Brasil já aconteceu o contrário, né? Então, daí essa dificuldade toda que o brasileiro tem de se encontrar no português, que é um português muito artificial, né? Muito falso, digamos assim, o português que sempre ensinaram para a gente nas escolas, né? Sempre muito impostado, muito acadêmico, muito sofisticado, muito refinado, né? E houve um conflito muito grande que perdura até hoje nos porões do ser brasileiro, talvez, né? Enfim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês dois, né? Para vocês duas, ou dois, Miriam e Douglas. Desde meu primeiro contato aí com o Portunhol, né? Que, como eu disse, foi um convite, foi um presente imenso que eu recebi aqui. Eu já sabia, né? Comentei com o pessoal, e o pessoal aqui do coletivo teve a ideia, então, de fazer essa abertura do festival com o tema do Portunhol Selvagem. Desde que eu comecei a escutar do Portunhol Selvagem, que eu me pergunto, o que é o selvagem? O que significa? Por que esse atributo? Não é? E, sim, o não civilizado. Né? E eu começo com as minhas associações, não me lembro do Bom Sauvage. Né? E uma outra associação que eu fiz era com o capitalismo selvagem. Né? O capitalismo não esclarecido, né? O capitalismo ali abaixo do Equador, né? Da linha do Equador, porque o capitalismo aqui é outro, não é? Enfim. E aí, pensando nessas coisas, ainda cheguei ao texto, um dos textos que Miriam publicou, escreveu sobre o trabalho de Douglas. E nesse texto, Miriam, você fala de um cenário urbano, não é? que o Douglas descreve, mas esse cenário urbano não é somente capitalista. O cenário urbano é selvagemmente capitalista, que são as suas palavras, né? Um cenário urbano selvagemmente capitalista. E que esse cenário urbano selvagemmente capitalista estaria exigindo, eu usaria talvez convocando, né, a escrita, uma reescritura do cenário, né? Uma intervenção na escritura desse cenário, uma rearticulação desse cenário. E, como você diz, o Douglas aí, utilizando, e acho que nesse momento do texto você está diferenciando o Douglas, antes você fala das proximidades do trabalho de Douglas Diegues com o trabalho de Oswald de Andrade, e então você começa a diferenciá-lo e fala assim, mas o Douglas tem a ver com esse cenário selvagemmente capitalista e que ele se utiliza do lixo, do descartado, né? Do descartável, aqui para reescrever esse cenário. Por sua vez, Douglas, você fala, o portunhol selvagem é uma poética e uma política. Qual é a relação, e eu penso hoje, principalmente hoje, no 10 de setembro, depois da encenação de 7 de setembro, o dia da chamada independência, né, deste chamado país, né, qual é a relação da literatura, qual é a relação da literatura que você e outras pessoas à sua volta, Douglas, vêm produzindo sobre o nome de selvagem, né, do portunhol selvagem, com esse cenário selvagemente capitalista em que nós estamos inseridos, tanto abaixo do Equador como aqui acima do Equador. Como é a relação? É uma crítica, é uma resposta ao capitalismo também, essa selvageria?
Deixa eu só traduzir para o alemão. Eu posso tentar fazer em alemão rápido a pergunta. Also ich habe Ihnen dann erzählt, dass seit ich mit der Bezeichnung Portunhol habe ich gekannt, also als ich dann begonnen habe, über Portunhol Selvagen zu hören, es gibt Literatur hier und diese literarische Produktion wird als Selvagen benannt. Und dann habe ich begonnen, in meinem Kopf Assoziationen. Ja? Eine erste Assoziation, die ich gehabt habe, war der Bon Sauvage. Ja, und dann habe ich auch Kapitalismus Selvagen, ja, also sozusagen wildes Kapitalismus. Und ich glaube, das ist Marx. Ich weiß nicht, wie Marx das formuliert hat, wörtlich auf Deutsch, weiß ich nicht. Aber, und dann habe ich weitergedacht und bin auf einen Text von Miriam über die Arbeit von Douglas gekommen. Und da in diesem Text ist ein Moment, wo da werde ich jetzt nicht spielen, da ging es so Douglas und Einfluss oder Nähe zu Oswald de Andrade, Manifesto Anthropophagico und so weiter. Und die Miriam sagt dann, ja, aber Douglas hat mit einem Szenario, ja, mit einem Szenario, ne, auf Deutsch, Szene, Szenario. Szene. Ja, und sie beschreibt eben dieses Szenario, diese Szene als eine selvagemmente, also da kommt ein Adverb, ja, so das Wild hier, also selvagemmente capitalista, ne, so kapitalista, wild kapitalistische. Und diese Szene, dieses Szenario, er fordert eine Reeskritur hier. Und Douglas bedient sich hier des Lixo, Müll, Reste und descartável, das was descartável? Wegwerfen. Das was wegwerfen ist. Und ich frage beiden, ne, wie heute, ne, den Kapitalismus, diesen Kapitalismus Selvage unterhalb des Äquators in den Süden, im globalen Süden und heute hier. Ja? Und vor 2 Tagen oder 3 Tagen haben wir eine besondere, ihr kennt die Situation in Brasilien, wie die Lage ist, politische, ökonomische, soziale, ethische Krise und so weiter. Und ich frage mich, hat diese Selvagen zu tun mit dieser Reeskritur der Welt, ausgehend von einer Kritik an den Kapitalismus, und in welchem Verhältnis steht das und für heute hier auch. Aber ich habe jetzt versucht, ganz kurz zu sein, aber das ist länger geworden, es tut mir leid. É que a literatura no Brasil, né, principalmente a poesia, a maioria da poesia que se faz é uma poesia erudita e é uma poesia que quer ser muito, muito limpa. Ela quer usar os vocábulos de uma forma muito limpa, todo o sentido também é muito filtrado, tudo é muito limpo. Eu acho que o Douglas faz não é nem assim reelaborar, ele simplesmente aponta um espelho para essas coisas que são escondidas pela literatura em geral no Brasil, né? Então, assim, o que a gente tem lá é assim, aqui, né? O que a gente tem aqui é dois tipos de pobreza, uma pobreza muito material e uma pobreza de ideias, uma pobreza de valores, uma pobreza por outro lado, né? E o Douglas simplesmente mostra isso, porque é uma coisa que, em geral, o brasileiro, como o brasileiro tem esse problema com a linguagem, o escritor ele quer primeiro mostrar que ele sabe escrever bonito, que ele não é aquela criatura ignorante. Então, esse aqui é o problema do escritor no Brasil, né? Ele quer primeiro escrever limpinho, né? É o que o Douglas não faz. Wir haben viele Fragen vorbereitet. Also, professor... Agora eu tenho que fazer a minha observação, né? Eu serei bem breve sobre a questão do selvagem, né? Existe um livro de um pesquisador mexicano, antropólogo, chamado Roger Bartra. O livro se intitula precisamente O Selvagem. Em mais de 300 páginas ele trata de entender o que é o selvagem para os europeus, para os latino-americanos, enfim. E ele diz assim que
Muitos utilizam o adjetivo selvagem para desqualificar os habitantes das selvas, designar comportamentos transgressores ou explicar atitudes violentas. Mas a gente percebe, como diz o Bartra, isso fica claro também, o tecoetê em Guarani é a maneira de ser verdadeira, profunda. O tecoetê del salvaje é a sombra do tecoetê do homem civilizado, como diz Bartra. Seria errôneo não pensar que o selvagem e o civilizado não sejam o mesmo ser. O selvagem, em muitos casos, nada mais é do que a outra cara do mesmo homem, do mesmo ser civilizado. O ser civilizado ele tem duas caras. Uma é a que é apresentável, a cara civilizada, digamos. E a outra é que ele sempre esconde ou trata de camuflar, que é a fisionomia do selvagem. Ou seja, selvagem e civilizado são o mesmo ser. Haja vista, geralmente, a palavra selvagem sempre associada ao capitalismo. O capitalismo selvagem é altamente civilizado. Ou o capitalismo selvagem é altamente... o capitalismo civilizado é altamente selvagem. Seria mais justo a gente sempre associar o selvagem e o civilizado a um mesmo ser. Né? Não seria injusto deixando a má fama de selvagem só para uma das caras. Tá? Agora, no meu caso, o selvagem, eu me inspiro em Claude Lévi-Strauss, via Eduardo Viveiros de Castro de maneira antropofágica, né? O Eduardo Viveiros de Castro, que leu bastante Lévi-Strauss, então eu não vou precisar fazer isso, não vou precisar ler bastante Lévi-Strauss para entender que o pensamento selvagem não é o pensamento de los selvagens, ou dos primitivos, em oposição ao pensamento ocidental. O pensamento selvagem é um pensamento em estado selvagem. Ou seja, o portunhol selvagem é um portunhol em estado selvagem, com um pensamento selvagem. É um pensamento humano, em seu livre exercício, um exercício ainda não domesticado em vista da obtenção de um rendimento. Certo? Eu acho que aí eu resumi bem a minha questão com o selvagem. Ela é bem embasada, digamos, ela tem uma base em cientistas sociais, né? Claude Lévi-Strauss, que estudou bastante essa questão, e também, recentemente, eu tenho lido bastante este Roger Bartra, né? Que é, digamos assim, o pesquisador que mais encarou o desafio de pensar e escrever e publicar sobre o selvagem aqui na América Latina. Né? Não temos outro pesquisador que tenha dedicado tanto tempo a entender essa palavra, né? E esses comportamentos, digamos, né? Porque o selvagem seria uma maneira de ser, mas não existe uma única maneira de ser selvagem. Existem várias maneiras de ser selvagem. Aí é que a gente tem que escapar do pensamento único em relação ao selvagem também. Como a gente escapa em relação ao portunhol. Existem vários portunhóis. Eu chamo o meu de selvagem para poder me entender melhor com ele, né? E poder fazer o meu trabalho desde uma base assim, um pouco filosófica, né? Antropológica, crítica, né? Não é um mero rótulo. É uma maneira de ser, o espírito tutelar, né? Que está aí atrás de tudo isso, ou no meio, né? Tá? Obrigado.
Ela vai fazer uma pergunta em português. Nem sei se é uma pergunta, mas eu vim para cá e quando eu vi que ia ser sobre o portunhol, eu fiquei totalmente admirada. Eu falei, nossa, sobre portunhol. Ah, mas portunhol é uma coisa tão informal. Como alguém vai falar sobre portunhol, né? Porque portunhol para mim foi sempre assim. Eu sou de São Paulo. Passar férias de vez em quando, passar carnaval lá em Florianópolis, vem os argentinos e a gente tenta se comunicar. Não sabendo falar o espanhol, eles não sabendo falar o português, mas com aquela vontade de se comunicar. Ou senão, a gente indo para o Paraguai tentar comprar mais barato alguma coisinha, aí a gente tentar se comunicar em português, eles falando espanhol, a gente se comunicar. Então, para mim, quando eu falo em portunhol, são duas pessoas sem saber falar a língua um do outro, mas com um objetivo, a comunicação. E a boa vontade de se comunicar. Para mim, sempre foi assim, portunhol é a boa vontade de duas pessoas que não sabem falar a língua um do outro, mas conseguir se comunicar, não importando o como, mas o que se falar, né? E terminando com os nossos... Eu hablo português, né? Então, sempre foi a comunicação. Então, para mim, o que eu ouvi hoje foi... Aprendi... Tem um monte de coisa que eu não sabia dessa coisa do Marquês de Pombal. Agora ficou muito claro também a questão do português que a gente fala em casa, que é um português também de imigrante italiano, tentando falar o português com todos os erros. Então, sabe aquele alívio que deu? Falar, agora está explicado o porquê. A minha família, até hoje eu falo muitas palavras erradas. Então, obrigada, deu um alívio muito grande. Então, foi muito bom ouvir vocês hoje. Vielen Dank, Douglas, Miriam, vielen Dank, dass ihr heute mit uns dabei wart. Mariana, danke, dass du uns durch die Sprachen geleitet hast. Wir möchten uns ebenfalls bei unseren Partnern bedanken, Shift, Brunnenpassage, Volkskundemuseum Radio Orange. Einen großen Dank auch an alle Autorinnen, Künstlerinnen, Kulturarbeiterinnen und nicht zuletzt an das Festivalteam, das dieses Festival ermöglicht haben. Danke an das Publikum, danke euch und habt einen schönen Abend.